A launch ceremony for the Sustainable Horizon Tripura Border Village Empowerment Initiative under the HDFC Bank Parivartan Project was held today at the Khumulwng Agricultural Training Hall. The launch event was graced by the presence of prominent figures including Maharaja Pradyot Kishore Debbarma, other distinguished guests and officials involved in the developmental project. The project is an initiative aimed at driving sustainable development and empowering communities in Tripura's crucial border villages. The launch event was graced by the presence of prominent figures including Maharaja Pradyot Kishore Debbarma, TTA, DCC EM Punachandra Jamatia, MLA Bishwajit Koloi, EM Rabindra Debbarma, MDC Ganesh Debbarma, and other distinguished guests and officials involved in the development project. While addressing the gathering, Maharaja Pradyot Kishore Debbarma highlighted key concerns regarding education and cultural identity in Tripura. Bubagra strongly criticized the existing education system in the state, calling it poor. He emphasized the critical need for good coaching centers to help the region's youth succeed. He stressed that success in competitive exam is vital for empowering the local population, asking, "When will our people become an IAS officer?" He asserted that local youths must join the administrative services to better serve the state. Bubagra also took the opportunity to address a cultural concern, urging the audience to respect the traditional attire. He explicitly stated that, "Don't call our traditional cloth as pasra and you must call it rignai." एक बात मैं सबको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर आपको त्रिपुरा का डेवलपमेंट करना है तो आप लोग 5-6 जगह में मत जाइए, एक जगह में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाइए, क्योंकि लोगों को भी देखना चाहिए कि HDFC ने 25 करोड़ रुपए का CSR का काम लिया है 3 साल के, और अगर आप एक जगह में अच्छे से काम करेंगे तो लोग भी याद करेंगे कि आपने एक जगह में ठीक से काम किया। हमारे মনে একই কথা ছিল শিক্ষা, শিক্ষারে লাইনে আপনার বিচার করতে হবে, কেন কি শিক্ষা না থাকলে আমাদের নেক্সট জেনারেশন, এখানে অনেক গুরুই আছে, আমাদের লেডিজ উমা, আপনার শিক্ষার উপরে ইনভেস্টমেন্ট করেন, কেন কি আজকে আপনি দেখতে পারবেন, আপনি দেখবেন কি আমাদের নেক্সট জেনারেশন কাছে, আমার মেয়ের ছেলের কাছে ভালো শিক্ষা না পেলে ওনার কালকার কেউ জায়গাতে চাকরি পাওয়া যাবে না। He will not be able to do business. Health, আমাদের অনেক মহিলা আছে এখানে, আবার কষ্ট হয় হাসপাতালে, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, চাইল্ড বার্থ, আমাদের হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক নেই, এই জায়গাতে আপনি অনেক সময় কি হয় কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, চাইল্ড বার্থ সার্জারি হয়েছে, কিছু কষ্ট আছে, রক্তের দরকার আছে, ব্লাড ব্যাংক নেই। আগরতলা যাও, আগরতলা দিয়ে এখানে যাও, হাপানিয়া যাও, এখানে যাও, ব্লাড ব্যাংক ইজ এসেনশিয়াল। আমাদের কাছে খেরিপাড় হাসপাতাল আছে, এখানে আপনি করতে পারেন, আপনার কিছু নতুন কনস্ট্রাকশন তো করতে হবে। স্পোর্টস, अगेन আমাদের ত্রিপুরাতে बिगेस्ट प्रॉब्लम আছে কি ड्रग्स। आप ड्रग्स से लोगों को बाहर कैसे निकालें? स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फिटनेस, साल में एक बार योगा डे करने से कोई फिट नहीं बनता। तो अगर एक जो सुनील छेत्री ने किया है, जो विराट कोहली ने किया है, जो सचिन तेंदुलकर ने किया है, जो दीपा कर्माकर ने किया है, वो कोई नेता नहीं कर सकता। देश का नाम ऊपर किया, मेरी कौम ने देश का नाम ऊपर किया, ये कोई पॉलिटिशियन नेता से नहीं हो। और अगर हम लोग भी अपना, आप मणिपुर में देख लो, ऑलमोस्ट
100 फुटबॉलर्स साल का 10 से 15 लाख कमा रहा है, मिजोरम में कमा रहा है, मणिपुर में कमा रहा है। The HDFC Parivartan initiative focuses on corporate social responsibility and typically supports programs related to education, health and rural development. Reported by Pravir from Khumulwng, Chini, Khorang.